बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेसन में हम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर जुमले सीखेंगे। काम अच्छा है, दी आर्बाइट इज़ गुड। दी आर्बाइट इज़ गुड, काम अच्छा है। द वर्क इज़ गुड, इंग्लिश में कहेंगे। खाना अच्छा है, द सेशन इज़ गुड। खाना अच्छा है, द सेशन इज़ गुड। द सेशन इज़ गुड, खाना अच्छा है। इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज़ गुड। वो सामने बैठा है, एयर सिट्स फोरने। एयर सिट्स फोरने, वो सामने बैठा है। ही सिट्स इन फ्रंट, इंग्लिश में होगा ही सिट्स इन फ्रंट। वो पागल नहीं है, एर इज़ निख्त फेरुख्त। एर इज़ निख्त फेरुख्त, वो पागल नहीं है, वो दीवाना नहीं है। इंग्लिश में होगा ही इज़ नॉट क्रेजी। वो सिगरेट पी रहा है, एर राउट eine Zigarette। एर राउट eine Zigarette, वो सिगरेट पी रहा है। ही इज़ स्मोकिंग सिगरेट। साल गुजर रहा है, 10 यार फेरगेट। 10 यार फेरगेट, साल गुजर रहा है। द ईयर इज़ पासिंग, इंग्लिश में होगा द ईयर इज़ पासिंग। फिर रिपीट करते हैं। काम अच्छा है, दस आर्बाइट इज़ गुड। खाना अच्छा है, दस एसन इज़ गुड। वो सामने बैठा है, एर सिट्स फोरने। वो पागल नहीं है, एर इज़ निख्त फेरुख्त। वो सिगरेट पी रहा है, एर राउट eine Zigarette। साल गुजर रहा है, 10 यार फेरगेट। यहाँ ना बैठो, सिटिज़न जी nicht hier। सिटिज़न जी nicht hier, आप यहाँ ना बैठो। डोंट सिट हेयर, इंग्लिश में होगा डोंट सिट हेयर। ये साफ नहीं है, es ist nicht sauber। es ist nicht sauber, ये साफ नहीं है। दिस इज़ नॉट क्लीन, इंग्लिश में कहेंगे ये घर नहीं है। दिस इज़ काइन ज़ुओसे। दिस इज़ काइन ज़ुओसे, ये घर नहीं है। दिस इज़ नॉट ए हाउस, इंग्लिश में होगा दिस इज़ नॉट ए हाउस। ये मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं है। दिस इज़ काइने झील। दिस इज़ काइन झील, ये मंजिल नहीं है। दिस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन। साफ नज़र आता है, ज़ीट सोबर हाउस। ज़ीट सोबर हाउस, साफ नज़र आ रहा है, साफ नज़र आता है। इट लुक्स क्लियर, इंग्लिश में कहेंगे इट लुक्स क्लियर। आज बारिश नहीं है, एस रेगनेट होएटे निख्त। एस रेगनेट होएटे निख्त, आज बारिश नहीं है। इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। फिर रिपीट करते हैं। यहाँ ना बैठो, सिटिज़न सी nicht hier। ये साफ नहीं है, es ist nicht sauber। ये घर नहीं है, diese ist kein Zuhause। ये मंजिल नहीं है, dies ist kein Ziel। साफ नज़र आता है, sieht sauber aus। आज बारिश नहीं है, es regnet heute nicht। es regnet heute nicht, आज बारिश नहीं है। एर कान nicht arbeiten, वो काम नहीं कर सकता। एर कान nicht arbeiten, वो काम नहीं कर सकता। ही can't work, इंग्लिश में आएंगे ही can't work। वो बीमार है, एर ist krank। एर ist krank, वो बीमार है, ही is sick। वो भाग नहीं सकता, एर kann nicht weglaufen। एर kann nicht weglaufen, वो भाग नहीं सकता। वेगलोफन, भागना। ही कांट रन, इंग्लिश में कहेंगे ही कांट रन, वो भाग नहीं सकता। वो अंधा है, एर इज़ ब्लिंड। एर इज़ ब्लिंड, वो अंधा है। ही इज़ ब्लाइंड, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ ब्लाइंड। वो देख नहीं सकता, एर कान निख्त ज़ैन। एर कान निख्त ज़ैन, वो देख नहीं सकता। ही कांट सी।
He can't see, وہ دیکھ نہیں سکتا. اسے اعتبار نہیں. Es ist nicht zuverlässig. Es ist nicht zuverlässig. اسے اعتبار نہیں, اسے یقین نہیں. He does not trust. He does not trust. وہ کام نہیں کر سکتا. kann nicht arbeiten. وہ بیمار ہے. ist krank. وہ بھاگ نہیں سکتا. kann nicht weglaufen. وہ اندھا ہے. ist blind. وہ دیکھ نہیں سکتا. kann nicht sehen. اسے اعتبار نہیں. Es ist nicht verlässlich. یہ جھوٹ نہیں. Das ist keine Lüge. Das ist keine Lüge. یہ جھوٹ نہیں. This is not lie. یہ مذاق ہے. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. یہ ایک مذاق ہے. This is a joke. انگلش میں ہوگا this is a joke. یہاں قانون نہیں ہے. Hier gibt es keine Gesetze. Hier gibt es keine Gesetze. یہاں قانون نہیں ہے. There is no law here. روشنی نہیں ہے. Es gibt kein Licht. Es gibt kein Licht. روشنی نہیں ہے. There is no light. انگلش میں کہیں گے there is no light. وہ اسپانش نہیں بولتا. spricht kein Spanish. spricht kein Spanish. وہ اسپانش نہیں بولتا. sprechen ہوتا ہے بولنا. spricht وہ بولتا ہے. kein نہیں. Spanish. He does not speak Spanish. انگلش میں ہوگا he does not speak Spanish. وہ کچھ نہیں سیکھتا. lernt nichts. lernt nichts. وہ کچھ نہیں سیکھتا. He does not learn anything. انگلش میں کہیں گے he does not learn anything. یہ جھوٹ نہیں ہے. Das ist keine Lüge. یہ مذاق ہے. Das ist ein Witz. یہاں قانون نہیں ہے. Hier gibt es kein Gesetz. روشنی نہیں ہے. Es gibt kein Licht. وہ اسپانش نہیں بولتا. spricht kein Spanish. وہ کچھ نہیں سیکھتا. lernt nichts. lernt nichts. وہ کچھ نہیں سیکھتا. He does not learn anything. میں نہیں آؤں گا. Ich werde nicht kommen. Ich werde nicht kommen. میں نہیں آؤں گا. I will not come. I would not come یا I will not come. میں نہیں آؤں گا. میں مصروف ہوں. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. میں مصروف ہوں. I am busy. میری ملاقات ہے. Ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. میری ملاقات ہے. I have an appointment. انگلش میں ہوگا I have an appointment. دوا ختم ہے. The medicine is fertig. The medicine is fertig. دوا ختم ہے. The medicine is finished. انگلش میں آئیں گے The medicine is finished. دوا ختم ہے. میں کل آ جاؤں گا. Ich komme morgen. Ich komme morgen. میں کل آ جاؤں گا. I will come tomorrow. I will come tomorrow. میں کل آ جاؤں گا. میں روزانہ آؤں گا. Ich werde jeden Tag kommen. Ich werde jeden Tag kommen. میں روزانہ آؤں گا. I will come every day. انگلش میں کہیں گے I will come every day. میں نہیں آؤں گا. Ich werde nicht kommen. میں مصروف ہوں. Ich bin beschäftigt. میری ملاقات ہے. Ich habe einen Termin. دوا ختم ہے. The medicine ist fertig. میں کل آؤں گا. Ich komme morgen. میں روزانہ آؤں گا. Ich werde jeden Tag kommen. I will come every day. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے کچھ مختصر اور روزمرہ استعمال ہونے والے جملوں کی پریکٹس کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.